ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଦୁର୍ଗାପୁରର ଶୋଭାପୁରରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। କିଛି ଯୁବକ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟେକି ନେଇ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧରିବାକୁ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ତତ୍ପର ହେବା କଥା ହୋଇନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ଓ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା। तो घूमने गए थे बाहर, गेट के बाहर वो लड़का 3 लोग आके पीछा किया, तो वो लड़का जो साथ ले गया था वो जंगल की तरफ भागा, तो मेरा लड़की भी इसके पीछे भागा। वो लड़का गायब हो गया, कहाँ छुप गया। मेरा लड़की को वो अकेला देख के वो 3 लोग ले गए और 2 लोग आ गए। वो एक लोग उसके साथ गंदा काम किया। আমি যখন আসি কিছু সাপোর্ট আমাকে নেই, যাও ভগবান কৃপায় ওই বন্ধুগুলো আছে আমাকে বিশাল সাপোর্ট করেছে। চাপা তো চেষ্টাই করছে, ওরা বন্ধুগুলো যদি না থাকতো আমাকে তো মেরে দিত। আমারও জীবন প্রতি সিকিউরিটি নেই যা দেখলাম এখানে। पीड़िता जनक हेउछंती बालेश्वर जिला जलेश्वर अंचलर दुर्गापुर शोभापुर एक घरोई मेडिकल कॉलेज रे से एमबीबीएस द्वितीय वर्षर छात्री। एही गणदुष्कर्म घटना को नहीं सेठारे देखा देइछि उत्तेजना। दोषी को तुरंत धरी दंड प्रदान करा जाऊ बोली दाबी करिसेंती स्थानीय लोके। हॉस्पिटल बाहर विक्षोभ करा जाइछि। मेडिकल कॉलेज रो छात्र छात्री माने भी आंदोलन को ओह्लाइछंती। कैंपस रे देखा देइछि उत्तेजना। एही घटना को नहीं स्थानीय प्रशासन को निंदा करा जाइछि। सुरक्षा व्यवस्था उपरे उठिछि प्रश्न। सेपटे आरजीकर मेडिकल छात्री दुष्कर्म और हत्यार पीड़ितांक बापा मध्य घटना को निंदा करने सहित प्रशासन को निंदा करिसेंती। এটা সন্দেহ করার কিছু নয়, এটা একটা রেপ হয়েছে। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন, মেয়ের মা বাবা বলছে, মেয়ে বলছে, এবং পুলিশ এসেছিল। আমরা পুলিশকে রিকোয়েস্ট করছি যাতে পুলিশ যারা অপরাধী তাদেরকে যেন খুব তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করে। আমরা অপেক্ষা করছি পুলিশের জন্য। এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার নেই, মহিলাদের কোনো সম্মান নেই। আপনি যে কোনো মহিলার গায়ে হাত দিতে পারেন, রেপ করতে পারেন, খুনও করে দিতে পারেন। খুব দুঃখজনক। ये लोग प्रशासन जो है काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब घटना दिन दिन हर दिन, ये 3 दिन में 3 घटना घटी है। बारुईपुर में, आनंदपुर में और दुर्गापुर में। 9:30 बजे मेरा लड़की का डेड बॉडी रिकवर हुआ था। उसका बाद 11:15 बजे एफआईआर हुआ है। ये जो पुलिस का जो काम है, और एफआईआर हमको ही लिखना पड़ा, पुलिस एफआईआर नहीं लिखा है। It's been an unfortunate incident in a private medical college in Durgapur of a medical student. The complaint is of a gang rape. What we are just saying is that the police is investigating. There's an ongoing investigation. The parents have arrived from Odisha, the parents of the girl, and they have expressed faith in the ongoing investigation. दुर्गापुर एही जघन्य कांड 2024 अगस्ट 9 आरजीकर मेडिकल घटना को मने पकाई देछि। गत वर्ष कोलकातार एही मेडिकल कॉलेज कैंपस रे ही जने डाक्तरी छात्री को गणदुष्कर्म करा जाय हत्या करा जायतिला। कॉलेज रो सुरक्षा दायित्व रे थिबा जने कर्मचारी संजय राय ही से जघन्य कांड करिथिला। एहाकु नै पश्चिमबंग सह सारा देश रे सृष्टि होइतिला तीव्र प्रतिक्रिया। मामलार तुरंत विचार करा जाय ट्रायल कोर्ट अभियुक्तों को गत जनवरी मासरे आजीवन जेल दंडादेश देइथिले, किंतु पश्चिमबंग सरकार फांसी देबाकू दाबी करिसेंती। सीबीआई मध्य घटनार तदंत करुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।